أهلا وسهلا تلاميذي الأعزاء. إذا هذا نموذج للفرد الأول للسنة الأولى إعدادي مادة الفيزياء والكيمياء لا فيزيك لا شيمي. دونك مدة الإنجاز ساعة واحدة. دونك فيه 3 exercices. L'exercice 1: complétez les phrases par les mots suivants, répondez par vrai ou faux, classez les corps suivants en fonction de leur état physique. Et l'exercice 2 fait A, la conversion des unités, B, et l'exercice 3 fait de la situation. Donc حاولوا تخدموا هاد الموديل ديال devoir survie عاد مروا للحل. دونك هاد l'exercice 1 هو حبسوا لا فيديو وخدموا exercice par exercice. D'accord. L'exercice 2. Voilà. Donc ديروا pause la vidéo وخدموا. L'exercice 3. D'accord. دونك خدموا هذا الموديل عاد شوفوا التصحيح. ندوزو للتصحيح. Donc pour le premier exercice, la question 1: complète les phrases suivantes par les mots suivants. Complète les phrases par les mots suivants. Donc la première phrase: le plus grand réservoir d'eau sur Terre se trouve dans les océans et les mers. Les prennent la forme des récipients qui les contiennent. Donc je connais les liquides. Les solides n'ont pas de la forme propre. Le mètre cube est une unité de volume. D'accord. Pour la question 2, on a des phrases, on va répondre par vrai ou faux. Première phrase: l'eau douce représente 97% de volume d'eau sur le globe. Donc la phrase est faux. L'eau salée, ماشي l'eau douce. Un gaz occupe tout l'espace qui lui est offert. هذا يعني الغاز كيشغل كاع الحيز المتاح. C'est vrai. Un stylo est un solide compas. C'est vrai. Les gaz et les liquides sont des fluides. Oui. Un liquide possède une forme propre. Non. Les liquides ما عندهمش واحد شكل خاص. On note le volume par la lettre M. C'est faux. On note le volume par la lettre V. Donc là, c'est faux. Donc pour la troisième question, classer les corps suivants en fonction de leur état physique. Donc on a 3 états physiques: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. L'état liquide. L'air, l'état gazeux. La vapeur d'eau, l'état gazeux. Huile, l'état liquide. Grêle, la grêle هو التبروري, l'état solide. Blé, l'état solide. Donc هادشي راه سامبل وساهل, ماشي شي حاجة compliquée. Pour l'exercice 2, la partie A, convertir à l'unité demandée. تحولت يعني اعتمادا من جدول التحويلات غتخدموا هاد لي كونفيرسيون. دونك هادي ايكالا 500 لتر. 45 متر en centimètre cube égale 45, c'est la même chose. يعني هاد الوحدات هاد لي زونيتي بحال يعني 1 مليلتر égale 1 centimètre cube. 7600 centimètres cubes en décimètre cube égale 7,6. 32 litres égale 32 000 millilitres. Donc هادو تعتمدوا على الجدول, حاولوا ترسيو الجدول وخدموهم. La partie B, pour mesurer le volume d'un liquide on utilise l'instrument ci-dessus. Donc بغينا نكالكوليو ولا نميزوريو le volume ديال هاد liquide. D'accord. Donc donner le nom de l'instrument qui contient le liquide. Donc اش كنسميو هاد l'instrument, c'est l'éprouvette graduée. Sélectionnez le vrai mode A, B ou C. Donc le vrai mode c'est A ou B ou C.
Donc l'événement c'est B. Toujours. Donc العين تكون أفقية مع le niveau du liquide. Indiquer le volume d'une gradation كما قلنا les exercices d'application. Donc on a deux valeurs وكنديروا la soustraction وكنديفيزيو par le nombre de divisions entre les deux valeurs. Donc on a جوج قيم وغادي نقسموا على عدد التدريجات نديروا الفرق ديالهم ونقسموا على عدد التدريجات بيناتهم. دونك مثلا 50 50 موان 30 ديفيزي بار عندكم هنا 10 ديال التدريجات بيناتهم ديفيزي بار 10 سي 20 ديفيزي بار 10 يقال 2000 لتر. يعني كل تدريجة كيوافقها توافق الفوليوم ديال 2 مليلتر. كل تدريجة فيها 2 مليلتر. Calculer le volume mesuré de ce liquide. Donc le volume égale à 30 plus 1 2 3 4 5. Donc 5 fois 2 يعني 5 ديال التدريجات بين النيفو ديال الليكيد و 30 وكل تدريجة فيها 2 يعني 5 شحال يكون فيها 5 في 2 10. Donc le volume égale à 30 plus 5 fois 2 égale à 30 plus 10 égale à 40 millilitres. Donc le volume de ce liquide égale à 40 millilitres. Attention هنا ديما الأسبقية للضرب. عندكم دير 30 زائد 5 مضروب في 2. C'est pas vrai. Donc pour l'exercice 3, un dé à jouer de forme d'un cube sans côté à 2 cm. Donc عندكم الدي هو النرد هذاك باش كيلعبوا نرد. داكور لو كوت هنا هو راه عنده لا فورم ديال الكوب مكعب الكوتي ديالو الحرف ديالو يقال 2 سنتيمتر. دونك لا كيستيون 1 كالكولي لو فوليوم دو سو دي نحسبوا الحجم ديال الدي بوحدو. دونك لو فوليوم ديال المكعب راه شناها سي الحرف في الحرف في الحرف يعني ا فوا ا فوا ا سيتادير 2 فوا 2 فوا 2. دونك اون افيك لا فوا ا فوا يعني لا غيت فوا لا غيت فوا لا غيت. application numérique 2 fois 2 fois 2 égale 8 ما تنساوش الوحدة سنتيمتر كوب حيت هادي هذا en centimètres donc centimètre cube. déterminer le volume de liquide au figure 1. donc عندنا واحد الليكيد هنا ها هو غادي نحسبوا لو فوليوم ديالو كما كنديروا لو فوليوم ديال غرادياسيون غنحسبوا اول حاجه لو فوليوم ديال تدريجه وحده 20 moins 10 divisé par le nombre de divisions entre les deux valeurs. Donc, ولا 30 ناقص 20 بحال ولا 40 ناقص 30 ولا 50 ناقص 40. سي لا ميم شوز. دونك لاحظوا بان عدد التدريجات بين جوج قيم هي 5 ديال التدريجات 1 2 3 4 5. دونك 5 gradations entre les deux. 5 ديال التدريجات دونك 30 moins 20 divisé par 5 égale à 10 divisé par 5 égale à 2 مليلتر. دونك كل تدريجة فيها جوج. عندي هنا 20 وهنا تدريجة وحدة فوق 20 c'est-à-dire 2 مليلتر 2 fois 1 égale à 2. Donc le volume du liquide égale à 20 plus 1 fois 2. 1 تدريجة عندي تدريجة وحدة بين 20 والنيفو ديال الليكيد. Donc 1 fois 2 égale à 22. 20 plus 2 égale à 22 millilitres. Donc le volume du liquide égale à 22 millilitres. La question 3. Indiquer le niveau de liquide dans la figure 2. Donc غادي ناخذ هاد لي بروف تاع الفيغور 1 لي بروف ديال غادي نحط فيه لو دي يعني النرد. الا حطيت فيه النرد اش وقع للنيفو ديال لو غادي يتزاد. دونك لا كيستيون فين غادي يوقف اين التدريج غادي يوقف. دونك اون ا لو فوليم ديال لو دي ايكالا 8 سنتيمتر كيوب. لاحظوا حسبنا هذا بالسنتيمتر كيوب خاصنا نحولوه للمليلتر حيت عندي هذا بالمليلتر. دونك الا حولتيه للمليلتر لاحظوا هادو بلي زي بروف هادو بالمليلتر الا حولتيه بالمليلتر يعطيك 8 مليلتر سي لا ميم شوز. عندنا لو فوليوم ديال الليكيد ايكالا 22 مليلتر. داكور دونك الفوليوم ديال الليكيد ايكالا 22 مليلتر والفوليوم ديال الدي ايكالا 8 مليلتر. دونك الا زدت هاد الدي على هاد الليكيد غتولي لو فوليوم ديال الليكيد و لو دي ايكالا 30 مليلتر يعني 8 بلس 22. فهمتوا. دونك في الاول حسبنا لو فوليوم ديال الدي لقيناه 8 سنتيمتر مكعب اللي هي 8 مليلتر وحسبنا ايضا الحجم ديال الليكيد اللي هي 22 مليلتر. دونك الا زدت لو دي في الليكيد غادي نلقى 30 مليلتر يعني هاد النيفو ديال لو غادي يطلع ليه حتى ل 30 مليلتر. دونك لو نيفو دو ليكيد غادي يكون على 30
مليلتر. إذا هذا فرض سهل وبسيط ونموذج، حاولوا ركزوا مع التصحيح والطريقة ديال الإجابة. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان، وإلى اللقاء آخر إن شاء الله.